Marami kasi nagtatanong kung functional ba lahat. Ayan po mga kadiga. RPM, nagana po yan. Ayan. Itong speedometer, nagana po yan. Tabi natin. Yung shifter, yun po, nagana po yan. Ayan. Reverse drive. Yung nga lang po, drive lang po siya, hindi nalabas yung 1, 2, 3, 4, 5. Kasi electronic po yung ating unit. Ayan. Nagana po lahat yan. Patayin po natin, start po natin. Ayan po, makikita nyo yung mga ilaw. Ayan po yung mga ilaw. Nagana pati yung check engine, nandyan, ayan, yung oil. Sa handbrake, nagana po yan. Yung sa airbag, yan po, nagana. Sa pinto, nagana din po yan. Ayun. Ayan po mga ka-DA, ayan po yung kasagot.